Morena. Royce. Charles, pasay Pilar. Pagod na wala pang score. Pasay Pilar, basta diba? Royce, score 2. Kanina. Alista ka na ba? Oo. Kaya pala ko na dito. Royce. Good. Royce. Sa lagi. Patay guys. Sa lagi. Royce. Royce. Wala pa rin. Royce. Run. Bravo na naman. Bumawi. Royce. Ay ko. Tuba. Guys. Para sa pantay. Tuba. 5 minutes. Bamba. Hey! Ay, baso. Dad, wala kang baso? Isa ba? Sa wakas! 3 minutes pa! Lalasada tayo. Okay! Dilibo yan, di ba na? Ikaw, na yung next, sabay na yung ba? Di ba pali? Sila, ito. Ay. He's so LeBron! The boys say LeBron! Grabe! Pasok yung uwan sa ako. Grabe! Oh boy! So boy! Malay! So boy! Hindi ako pwede makasama. Saan natin yan? Palpak natin yan. Isahan na lang. Ganun lang din yan. Times 1, times 2. Sakit ka lang. Diba? So boy! Adyo. Masa! Oh! Tiga! So boy! So boy!
Radio ODL mo, may corn. Ay, Referee, kasama na doon. kasama na sa ay, sa ano, sa... Kain! Two points! 20 yun! Important ka nanalo. Lebron! Tahang 2 points kay Lebron. Hindi ka ba? Dito? No? Ang gusto mo mag-isa lang kami sana. Hoy, bakit? 2 points. 150. 2 points. 1 58 seconds. 2 points. 10. Yun lang. 28 seconds. Grabe. Shoo! Diego, libre. Bam! 2 points. And... Grabe, sweat. Malakas mahina ka naman. 2 points. Sambabang 3 points by Kuya lang sobrang pektus. 2 points. Pera, para kay Mas G. Okay. Sada pa rin. 2 points. Head to shoot. Bang. Right at the time. Kung higa kay Gio. Gio pasa kay... Oy! Yun lang, 10 beats. Kaya yan. 2 points. Third. Okay, see guys. Yes, yes, sir. 2 points. 2 points. Gotta get. 2 points. Ganda ng pasa. 2 points. Ready to have, Felixson. 2 points. 5 minutes and 20. For three. Patay kayo ko. Hindi ability yan. Ganda ng pasa. 2 points. Ganda. Ganda. All nice on. Kaya 2 points. Naman kasi ang dalawa. Tumalay. Hindi ba ito? 2 points. Shoot. 2 points. All. Diego Panglaman. Two points by Ambulatics. 2 points. Libre ka lang. 2 points. 6 2 points. Ambo. 2 points. Seconds. 85.
Magkano? Magano. Takot pala, takot! 2 points. Ito. Uy! Sana! 2 points. 25. 2 points. 27-8. Oy, hapon. Good. Sayang doon. 2 points. 10 na. Kain ka ball. 2 points. Wait. Yung press. Ayaw pa yan. Ang tawag doon sa ano? 2 points. Sumakit yung kape! Uy! Sayang! 2 points. Sige mo! Okay. Sakuragi, kailangan ka doon! Points. Bang, 2.5 right. 2 points. Russell. 2 points for Russell. 2 points. 1996. Two points. 1 minute and 51. 1 minute. 2 points. Mga dalawang laro kayo. Hindi masakit. 1 minute and 15. 2 points. Parang inaano yung parang ko, parang kailangan ka rin yun. 1 minute. Back. 2 points. Saan ba na ba to? Saan ba na to? Isang point. Kiss. Ito mas natin. Kami na lang kapanan ako. 2 points. Two points. Yanggo. Bumili lang daw ah. 2 points. Pati na. Wala. 2 points. And 4. Panistaw. Pinapakita sa mga player. 2 points. Good pero, pero good eh. 2 points. Two points. Kalaban yun. Sa ganito lahat yan. 2 points. Two points. Lambot nga. Kailan naman yung paglaban sa... Wala ka ba sa isa? Mamasa. 20 10. Okay, ikaw sa sulong, ikaw sa sulong. Ah! Dami ito. Layo. Ngayon, saan na? San Rafael. Patayos ba? Hindi, Adriana. Yo, pinapatid ko. Oo. Anak natin ang kagawad yun dun. Ah. Kasama na kapatid ko, yung ano pang Grace Aguiar ba yun? Pagkurban, bago Manila Hills. Ang dami. Mataho na? Oo, dun sa pamilya. Hindi ko na naabutan yun eh, nung umalis kami din. Palengke pa lang yun. Para matayuan. Para matayuan. Ayaw mo mag-alisan ha? 10. Bang! Oo, na muna yun, bago pala yan. Wala. Pinaparik ka na. 1994.
Chok, sanay ka na. Huwag naman ako lang. Ready na sa 20. Good boy. Good boy. Ano pa pawis? Lagi kang talo eh. Uy! Good boys. Meron ka naman. Friday papawis, dapat naka-costume ha, para may voucher. Good boys. Kaya lang wala. Friday ha. Wale. Good boys. Ada. Hey, no, what is what? Mamaya, babalik. May sobre from board member